मा तकम रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है, सुन्नत या मुस्तहब नहीं है, बल्कि बिला ज़रूरत ना पहनना बेहतर है। और उसमें भी ये शर्त है कि अंगूठी का वज़न 1 मिस्काल यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम हो। দ্বারা বোঝা গেল ছেলেদের জন্য রূপোর আংটি পরা চলবে, সুন্নত বা মুস্তাহাব নয়। তো খালি খাবার না পরাই ভালো, প্রয়োজন থাকলে পড়তে হবে। আর 4 গ্রাম 374 মিলিগ্রাম থেকে কম হতে হবে, তাহলে পড়তে হবে, নচেত পড়তে পারবে না। এটা ইবনে আবেদিন বলেছেন এবং হাসকাফি বলেছেন। এটা হচ্ছে হানাফির মত। 2, 3, 4